के ऊपर करेगा। चौधरी एतजाज़ एहसन साहब जैसे जो जयद कानूनदान हैं और उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो फॉर्मर जजेस हैं वो इसके ऊपर वाज़ेह हैं। वो कहते हैं कि अगर 22 अप्रैल के बाद किसी वज़ीर ने कोई कागज़ साइन किया, अपने ऑफिस गए, उन्होंने कोई अथॉरिटी एक्सरसाइज की, तो वो अपने आप को आर्टिकल 6 को लायबल करेंगे। ये इतना ही बड़ा जुर्म करेंगे जितना मुल्क में मार्शल लॉ लगाना है। मार्शल लॉ लगाना सीधा सीधा आर्टिकल 6 है। और ये जो लोग हैं वो अगर वो जाके ये करेंगे वो भी सीधा सीधा आर्टिकल 6 को हिट करेंगे। सो आज मैंने ये कहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस अरसाल करें और नई निगरान हुकूमतों के लिए मुशावरत का आगाज़ किया जाए, क्योंकि ये हुकूमतें अप्रैल एंड के बाद दे विल सीज टू एग्जिस्ट और पंजाब हुकूमत 22 अप्रैल के बाद दे विल सीज टू एग्जिस्ट। सो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आज पार्लिमान ने एक मज़हका खेज़ करारदाद मंजूर की है। इस हफ्ते में अगर मैं जो हमारे इस्लामाबाद में दोस्त हैं जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर हैं, पार्लियामेंट को कवर करते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि कम्प्रिहेंसिव चार्ट हमारे सामने लेके आएँ। इस हफ्ते में जो 10 सेशन या 10 दिनों में जितने इजलास हुए उनमें कितने अरकान असम्बली ने शिरकत की। कल के इजलास में 4 लोग शामिल थे, उससे पहले एक दिन इजलास हुआ उसमें 8 लोग शामिल थे। आज जो रेजोल्यूशन पास हुई है ये आपके सामने है, वो 42 लोगों ने उसके ऊपर दस्तखत किए। ये जो ऐवान है ये 372 का ऐवान, 372 में से 42 लोगों ने ये रेजोल्यूशन जो है वो पास की। अब आप मुझे बताइए ये जो 42 लोग हैं इससे ये एक सीक्वेंस है, ये एक हमें बुनियादी तौर के ऊपर ये जो कर रही है हुकूमत, ये क्या कर रही है? हुकूमत बताना चाहती है जी आप सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी कर ले, हम इलेक्शन कराने को तैयार नहीं हैं, पाकिस्तान के अवाम जो मर्जी कर ले, हम इलेक्शन कराने को तैयार नहीं हैं, चूँकि हम जुल्म और जबर के साथ पाकिस्तान में हुकूमत कर सकते हैं लिहाजा हम हुकूमत करते रहेंगे। बुनियादी झगड़ा तो हुकूमत से यही है हमारा, और तो कोई झगड़ा नहीं। अब देखिए इन्होंने क्या किया। सबसे पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर लॉ मिनिस्टर ने और अटॉर्नी जनरल ने एतराज़ किया। उस एतराज़ के बाद ये कैबिनेट में लेके आए। कैबिनेट के अंदर इन्होंने एक जो है वो प्रोक्लेमेशन जारी की, एलामिया जारी किया। उस एलामिया में उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मुस्तरद करते हैं। आज से पहले कभी किसी कैबिनेट ने इस कदर गैर जिम्मेदाराना, इस कदर सिडिशियस और इस कदर अहमकाना एलामिया जारी नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान का आइन एक सेपरेशन ऑफ पावर्स की यानी तकसीम इख्तियारात के फार्मूले के ऊपर कायम है। तकसीम इख्तियारात का फार्मूला क्या है? पार्लियामेंट का एक अपना इख्तियार है, एग्जीक्यूटिव का अपना इख्तियार है और अदलिया का अपना इख्तियार है, और तीनों ऑर्गन्स जो हैं वो एक दूसरे को के जो मामलात हैं उनमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे। हमारे आइन का आर्टिकल 68 भी यही कहता है कि आप फौज के ऊपर और जजेस के कंडक्ट के ऊपर तनकीद नहीं करेंगे। अच्छा, अब जब इन्होंने ये रेजोल्यूशन वहाँ पे एलामिया जारी किया, एलामिया के बाद मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमने कहा कि ये वुज़रा जिन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको मुस्तरद करते हैं, वो आर्टिकल 204, आर्टिकल 190 और आर्टिकल 2A पाकिस्तान के आइन की तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं और इन आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी में हुए हैं। तो हमने कहा कि जी आप हमें नाम दे दें कि कौन कौन से वज़ीर थे जो कि इस एलामिया जारी करने में शामिल थे। सारे वज़ीरों ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा हम तो शामिल ही नहीं थे। जिन वज़ीरों से हमने उनके ऑफिस से रब्ता किया, उनसे पूछा कि भाईजान आपके नाम से एलामिया जारी हुआ है, आप हमें बताएं आपने ये एलामिया जारी की है। और बिलावल भुट्टो के ऑफिस ने कहा जी उन्होंने तो मीटिंग ही अटेंड नहीं की। इसी तरह से जो शहरी रहमान है उन्होंने कहा हमने मीटिंग ही अटेंड नहीं की, हमारा तो ताल्लुक ही नहीं है एलामिया से।
سو سارے وزیر بھاگ گئے. پھر آج فاروق حبیب نے سیکرٹری کیبنٹ کو یہ خط لکھا ہے اور ان سے یہ پوچھا ہے کہ جناب آپ بتائیے کہ اس وقت جو اجلاس تھا اس میں کتنے وزراء شامل ہوئے تھے, یہ ایجنڈا جو ہے وہ کس نمبر کے اوپر تھا, اور آپ ہمیں آ کے بتائیں کہ یہ اس کو سائن کس نے کیا تھا. اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا, اس سے پہلے یہ نیشنل اسمبلی میں گئے, سپریم کورٹ میں گئے, اور سپریم کورٹ میں جانے سے 2 دن پہلے انہوں نے ایک اعلامیہ اور جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے سپریم کورٹ کے بینچ کے اوپر عدم اعتماد کیا ہے اور ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں. جب سپریم کورٹ میں پہنچے اور چیف جسٹس صاحب نے شروع میں یہ کہا کہ جناب آپ ذرا اٹارنی جنرل صاحب میں تو خبریں پڑھ رہا ہوں آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں, تو آپ کیسے ابھی آرگومنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو نہیں بائیکاٹ کیا. اور جو حکومت ہے اس نے ترلے منتیں کر کے اپنے آرگومنٹس دوبارہ سپریم کورٹ میں کیے. اس کے بعد جب پولیٹیکل پارٹیز کی باری آئی, نون لیگ کے وکیل تھے اکرم شیخ صاحب, پیپلز پارٹی کے فاروق نائک صاحب اور JUI کے کامران مرتضیٰ, تینوں نے کہا کہ جناب ہم آرگومنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ ذرا اعلامیہ اپنا پڑھ لیں جو جاری کیا گیا میڈیا کو. ان سب نے وہاں پہ کہا جی یہ میڈیا کی مس رپورٹنگ ہے, ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں, یہ تو میڈیا کہی جا رہا ہے, ہم نے تو نہیں بائیکاٹ کیا, اور ہم تو جناب یہ پروسیڈنگ میں حصہ لینا چاہتے ہیں. تو اس کے اوپر کورٹ نے کہا دیکھیں آپ لوگوں نے ایک باقاعدہ اعلامیہ جاری کیا ہے جو ہر جگہ چھپا ہے, یا تو آپ لوگ واپس جائیں اور اپنے کلائنٹ سے پوچھیں کہ انہیں سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے یا نہیں ہے, اور اگر اعتماد ہے تو آپ اس کی طرف سے آرگومنٹ کر سکتے ہیں نا, اگر اس کو اعتماد ہی نہیں ہے تو آپ ذاتی حیثیت میں آپ کا بڑا ہمارا احترام ہے تو, لیکن اگر آپ اپنے کلائنٹ کو ریپرزینٹ ہی نہیں کر رہے تو پھر ہم آپ کو کیسے سنیں گے. اور آج جو تقریریں ہو رہی ہیں کہ جی ہمیں تو سنا نہیں گیا اور فلانے کو نہیں سنا گیا, بنیادی طور کے اوپر مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک تو پوری اس میں تو مجھے کوئی شک ہی نہیں ہے کہ مریم نواز نے ایک جال بچھایا ہے, جس طرح سے زرداری صاحب نے پہلے ایک جال بچھایا تھا جس کے ذریعے انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو ڈسکوالیفائی کرایا تھا. آج مریم نواز زرداری کی ایک بہت اچھے شاگرد ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے چچا کو ڈسکوالیفائی کرانے کے لیے جال بچھا رہی ہیں, اور ان کا خیال صرف یہ ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ توہین عدالت میں ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, 5 سال کے لیے نااہل بھی ہو جائیں گے, پارٹی بھی واپس مریم کو مل جائے گی اور چیزیں بھی ان کی ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. اگر شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو اگر سمجھ عقل ہے تو وہ سمجھ جائیں گے, سمجھ عقل نہیں ہے تو وہ نہیں سمجھیں گے, یہ تو بہرحال ان کی اپنی مسئلہ ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے اوپر عمل ہونا لازمی. مجھے بڑی خوشی ہے کہ کل نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی گئی ہے. مجھے امید ہے کہ اس میں یہ تینوں چیزوں ان چیزوں کے معاملات کے اوپر بھی ڈسکشن ہوگی, اور یہ بات جو وزیر اعظم جو ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ان کو باور کرائی جائے گی اداروں کی طرف سے کہ دیکھیے صاحب پاکستان کے ادارے پاکستان کے آئین سے منسلک ہیں, پاکستان کے ادارے پاکستان کے آئین کا احترام کرتے ہیں, اور ہم نے پاکستان کے آئین کو پروٹیکٹ اور پرزرو کرنے کا حلف اٹھایا ہوا ہے. ہم نے کسی سیاسی جماعت کے سیاسی مفادات کو پروٹیکٹ اور پرزرو کرنے کا حلف نہیں اٹھایا ہوا. پاکستان کی سپریم کورٹ انڈر آرٹیکل 175 آنورڈ پاکستان کے آئین کی محافظ ہے, اور اگر آپ کو فیصلے سے اختلاف ہے تو اس کا ایک قانونی طریقہ یہ ہے کہ آپ جا کے نظر ثانی کی نظر ثانی فائل کر دیں گے, ریویو فائل کر دیں گے, اور انتظار کریں گے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا فیصلہ کر سکتی ہے. یہ کہنا کہ بینچ 2 کا ہو یا 6 کا ہو یا 8 کا ہو یا 10 کا ہو, فورم شاپنگ میں نہیں کر سکتا. ایز اے کلائنٹ گورنمنٹ یہ نہیں کہہ سکتی چیف جسٹس کو کہ آپ لازماً یہ بینچ بنائیں اور اس میں یہ جج ہونے چاہیے, یہ نہیں ہونے چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ چیف جسٹس کا اختیار ہے. اور آج جس طرح سے چیف جسٹس پاکستان نے اور پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججز نے جس طرح سے آئین کا تحفظ کیا ہے, آج 6واں دن ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پاکستان کی سپریم کورٹ, چیف جسٹس پاکستان اور آئین پاکستان سوشل میڈیا میں ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے, اور پوری قوم جو ہے, رات کو بھی آپ نے دیکھا
عمران خان کی ایک اپیل کے اوپر. لیکن یہ تحریک انصاف کا جھگڑا نہیں ہے. یہ تو دیکھیں یہ ہر پاکستانی کا ایک جھگڑا ہے, ایک پریروگیٹو ہے کہ مجھے یہ بینچ 2 ہو یا 4 ہو یا 6 ہو, یہ میرا آپ کا پرابلم نہیں ہے. ہمارا تو صرف ایک پرابلم ہے کہ بھائی اسمبلی نہیں ہے, 90 دنوں میں الیکشن ہونا چاہیے. 90 دنوں میں نہیں ہوتا تو چلیں ہفتہ آپ نے آگے کر دیا, وہ بھی غلط ہے. ویسے میرا سپریم کورٹ کے فیصلے سے اختلاف ہے, 90 دنوں سے بھی آگے نہیں جا سکتے تھے. لیکن سپریم کورٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ سپریم کورٹ ہر دفعہ صحیح ہو, بٹ سپریم کورٹ فائنل ہوتی ہے. سو اس لیے آپ کو ہر فیصلہ جو ہے وہ ماننا پڑتا ہے. دیکھیے میری نظر میں پاکستان کے مسائل کا حل یہ ہے کہ پاکستان کے ادارے یہ بات باور کروائیں وزیر اعظم کو, ان کی سیاسی جماعت کو, کہ پاکستان کے آئین مقدم رہے گا. پاکستان کے عوام, مملکت پاکستان کے عوام سب سے اہم ہیں, ان کا رائٹ آف ووٹ سب سے اہم ہے. حکومت آئیں بائیں شائیں نہیں کر سکتی, آئین کے مطابق عمل درآمد ہونا ہے. حلف جو تمام لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے پرزرو اور پروٹیکٹ کرنا ہے کانسٹیٹیوشن کو, اور یہ بحران کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اگر حکومت اسی ضد میں رہی کہ ہم نے الیکشن نہیں کرانے, ہم نے سپریم کورٹ کو نہیں ماننا, تو دیکھیے پھر بڑی سیدھی بات ہے, ہم ایک بڑی تحریک کے لیے تیار ہیں. پہلے تو چونکہ آئین ہے, قانون ہے, ہمیں اس کے دائرے میں رہنا ہوتا ہے. جب ایک آئین ہی ختم ہو جائے گا تو پھر تو ہر شخص کی اپنی مرضی ہوگی کہ وہ احتجاج کا کیا طریقہ اختیار کرتا ہے. لہٰذا ضروری ہے, اور ایک جس طرح کل خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے, عمران خان نے کل یہ کہا کہ یہ جس طرح سے 1970 میں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور فوج کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے لایا گیا, پاکستان 2 لخت ہو گیا. ہم قطعی طور کے اوپر اپنی فوج کے ساتھ, اپنے فوجی جو ہمارے سربراہان ہیں ان کے ساتھ, اپنے اداروں کے ساتھ, ہم کسی کنفرنٹیشن کے حق میں نہیں. ہمیں پوری امید بھی ہے, ہمیں ان سے توقع بھی ہے. پاکستان کے آئین کو, پاکستان کی سوورینٹی کو اور پاکستان کے آئین میں دیے گئے حلف کو انشاءاللہ تعالی تمام ادارے اور سربراہان اس کا پہرا دیں گے, اور پاکستان اس بحران سے نکلے گا. اور اکنامک بحران سے نکلنے کے لیے پاکستان کا سیاسی بحران سے نکلنا ضروری ہے, اور یہی وہ امید ہے جس کے اوپر ہم انشاءاللہ کل قومی سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہے اس کی توقع کر رہے ہیں. تھینک یو. سر یہ بتائیے گا کہ نون لیگ کے جو رہنما وزیر ہیں وہ بڑے اعتماد ہے کہ الیکشن 14 کو بھی نہیں ہوں گے, اور اکانومی ایمرجنسی کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں. آئینی طور پہ, قانونی طور پہ کیا آپ سمجھتے ہیں ایمرجنسی لگ سکتی ہے نہیں لگ سکتی؟ اس کے دیکھیں یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جب آئین کو ریفر کریں گے تو آپ نے اس کو سیریسلی نہیں لینا. پہلی بات تو یہ, آئین میں جو 233, 234 اور 235 یہ وہ پروویژن ہیں جو پاکستان میں ایمرجنسی سے ڈیل کرتی ہیں. اب میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ رانا ثناء اللہ کی بات بالکل نہ سنیں. آپ ابھی جا کے نیٹ کے اوپر, اپنے فون کے اوپر آرٹیکل 233, 34 اور 35 ایک دفعہ پڑھ لیں. آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان میں کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جس میں ایمرجنسی آ سکے. پاکستان میں الیکشن اگر انہوں نے روکنے ہیں اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہ طریقہ ہے کہ پاکستان کے آئین کو اٹھا کے باہر پھینک دیں, ملک میں مارشل لا لگ جائے گا. مارشل لا لگا, جس طرح بلاول بھٹو دھمکیاں دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں مارشل لا لگا کے ہم جو ہے یہ ہو جائے گا یا ایمرجنسی ہو جائے گی, وہ پھر علیحدہ صورتحال ہے. وہ پھر پاکستان کی قوم فیصلہ کرے گی کہ اس نے جمہوریت کے لیے لڑنا ہے یا نہیں لڑنا. لیکن مارشل لا کے علاوہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ نہیں ٹال سکتے, الیکشن پاکستان میں آپ نہیں ٹال سکتے. آج جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے قومی اسمبلی میں, اس ریزولوشن کی قانونی پوزیشن کیا ہے؟ مثلا پورا ہاؤس یہ کہہ رہا ہے, جو جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے ان کے ایگزیکٹ ورڈ آپ کو زیادہ پتا ہوں گے. اور دوسرا جو گورنمنٹ نے بل موو کیا ہوا ہے سو موٹو کے حوالے سے اور جوڈیشل ریفارمس کے حوالے سے, جو کہ اس وقت پریزیڈنٹ نے روکا ہوا ہے یہ بل, اگر یہ 20 دن بعد بل آٹومیٹکلی دوبارہ پھر جاتا ہے تو کیا پی ٹی آئی اس میں فریق بننے جائے گی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ریزولوشن ہے, اس کی جو قانونی حیثیت ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس کا یہ صفحہ بھرا ہوا ہے, پچھلا صفحہ خالی ہے, وہ کام آ سکتا ہے. ریزولوشنوں سے نہیں سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ ختم ہوتے.
सुप्रीम कोर्ट का अगर आपने फैसला ख़त्म करना है उसका सिर्फ एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि आपने 2/3 मेजॉरिटी से मेंबरान की नेशनल असम्बली और सेनेट दोनों में आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जिससे आप सुप्रीम कोर्ट की किसी जजमेंट को कारदम करार दे सकते हैं, क्योंकि ये जजमेंट आइन के तहत आर्टिकल 184 के तहत दी जाती है, और 184 के तहत दी गई जो जजमेंट है उसको सिर्फ आप 2/3 मेजॉरिटी से ख़त्म कर सकते हैं। बाकी हर सूरत में आपने उसके ऊपर अमल दरामद करना है। जहाँ तक आपने कहा कि ये जो बिल लेके आए हैं, ये बिल जो है ये मेला फाइडे के ऊपर मबनी है, बदनीयती के ऊपर मबनी बिल है, जिसमें एक पिछली तारीख से नवाज शरीफ को ये हक दे दिया गया है कि आप किसी तरीके से बहाल हो जाए। नवाज शरीफ साहब जो हैं, मैं उनको कहता हूँ कि पाकिस्तान आने का सबसे आसान तरीका ये है वो पाकिस्तानियों के पैसे वापस करें, उसके बाद वो जहाँ मर्जी जाएं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो कभी इधर कभी उधर, ये तो नहीं हो सकता मीठा मीठा हब कड़वा कड़वा थू, वो पैसे भी सारे हजम करना चाहते हैं और वो पाकिस्तान आके वज़ीर आज़म भी बनना चाहते हैं। ये अजीब व गरीब इनका झगड़ा है। आप पैसे वापस करें और उसके बाद जो, और मरियम नवाज ने भी पाकिस्तान के पैसे देने हैं, नवाज शरीफ ने भी देने हैं, ये दोनों अपना अपना अपार्टमेंट्स बेचें, पाकिस्तानियों को पैसे वापस करें और जो मर्जी करें। चौधरी साहब हुकूमत कह रही है कि वन मैन शो है इस पर, और पूरा जोर उनका ये है कि चीफ जस्टिस साहब वजीर दाखिला भी हैं, वजीर दफा भी बन गए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बन गए हैं, सब चीजें खुद बने बैठे हैं, लिहाजा वन मैन शो है। ये वन मैन शो की जो उन्होंने राग लापा हुआ है, क्या ये किसी और इदारे को भी ये मैसेज दे रहे हैं डायरेक्ट कि वन मैन शो आगे भी बढ़ सकता है, किसी और इदारे की तरफ भी ये हिट कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो तो अकेले तो अपने बेंच में भी नहीं बैठ सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मिनिमम 2 लोग चाहिए अपने बेंच में, और उन्होंने जो फैसले दिए हैं उनको इंडोर्स किया है। अभी 6 जजेस ने एक फ़ैसला जो है वो फाइज़ ईसा साहब की एक जजमेंट को जो है उन्होंने रद्द किया है। 8 जजेस जो हैं वो तो आपके सामने उन्होंने अपनी ओपिनियन जो है वो दे दी है। बाकी सारे जो जजेस हैं उनकी अपनी ओपिनियंस हैं। और देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है ये कोई बटालियन नहीं है या रेजिमेंट नहीं है, यहाँ पे हर जज की अपनी अपनी ओपिनियन ही होती है। और दुनिया में इसीलिए ये एक फ्लेक्सिबल सिस्टम आते हैं, इनमें एक लचक होती है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में। लॉ डेवलप भी ऐसे होता है जब मुख्तलिफ सोच के लोग जो हैं अपना अपने राय देते हैं। ये बटालियन नहीं है कि जो कमांडिंग अफसर ने जो कह दिया सब ने उस तरफ चल पड़ना है। ये जजेस से तवक्को भी है, अमेरिका में, यूके में, कहीं पे भी जो जजमेंट्स हैं वो यूनानिमस नहीं होती, उनके अंदर जो है वो डिफरेंट ओपिनियंस होती हैं। लेकिन हम मेजॉरिटी को जो है वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और मेजॉरिटी पे हम चलते हैं। वहाँ पे ये बताइएगा कि जितने केसेस में खान साहब के ऊपर चल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि उनमें बेल भी उनकी हो रही है, एक्सटेंड भी किया जा रहा है, और पार्लियामेंट का भी हमने देखा, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हुआ, तो क्या जो ये हालिया 10-15 दिन की गवर्नमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट आपको कहीं पे न्यूट्रल नजर आ रही है कि बिल्कुल न्यूट्रल हो चुकी है, कोई मदखल नहीं कर रही? देखिए, आर्मी चीफ ने एक तकरीर की थी काफ़ी अरसा पहले, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल ये है कि कंसेंसस से आगे बढ़ा जाए। उनकी स्पीच के बाद हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जो उन्होंने बात की है उसको प्रैक्टिकल कैसे जो है वो आगे बढ़ाया जाता है। और हम भी यही कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हुकूमत को हमारे साथ बैठे, हमारी तो ये ख्वाहिश है कि इस्टेब्लिशमेंट, अपोजिशन और गवर्नमेंट बैठे आपस में और हम लोग एक नेशनल इलेक्शन की डेट तय कर लें, मुल्क में नेशनल इलेक्शन हो जाए। लेकिन मसला तो ये, वो इलेक्शन ही नहीं कराना चाहते। झगड़ा ये है, झगड़ा सिर्फ एक है, वो पाकिस्तान के लोगों के सामने सरेंडर नहीं करना चाहते। देखिए, ये मुमकिन नहीं है। हम अपना ये हक तो कभी भी फोरगो नहीं करेंगे, हमें जितना अरसा लड़ना पड़ेगा फिर हम लड़ेंगे। 12 महीने से हम लड़ रहे हैं, अगले हम 12 महीने भी ज़ियाउल-हक के खिलाफ पाकिस्तान 11 साल लड़ा था। बाकी मुल्कों में जद्दोजहदें सालों पे होती हैं, यहाँ पे भी सालों में होती हैं। बताइएगा कि ये जो सारा लड़ाई हो रही है हुकूमत की साइड से, तो अल्टीमेटली आप बली किसकी देख रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर की होगी या पूरी कैबिनेट की होगी या पीडीएम की होगी? अल्टीमेटली मुझे सबसे सजा हुआ बकरा तो वज़ीर-ए-आज़म ही लग रहे हैं। जिस तरह इमरान ने सवाल किया, सवाल था कि न्यूट्रल अदारे की जानिब से कौन सा ऐसा जेस्चर है जिसे आप समझते हैं कि हाँ अब अदारा जो है वो वाकई न्यूट्रल हो गया है और आपकी कल पता चल जाएगा। एक सवाल पूरा हो जाए। इमरान खान साहब बार बार 3 अशखास में से एक शख्स जो हाजी सर्विस है उनका नाम भी लेते हैं, अगर उन्हें हटा दिया जाता है तो आप पॉजिटिव जेस्चर समझेंगे? देखिए, बात यह है, अब तो सूरत हाल सामने आ जाएगी।
कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है, उस नेशनल सिक्योरिटी का एलामिया तय कर देगा कि कौन किधर खड़ा है, और जो जिधर खड़ा होगा उसका पता चल जाएगा। थैंक यू। उनको मैं पता लग गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रवैये से। आइन समझता है 90 दिनों में हर हालत में मुंतखब लोगों को, आइन समझता है 90 दिनों में हर हालत में मुंतखब लोगों को आप जो है वो इक़्तिदार दें। लिहाजा ये जो वज़रा बैठे हुए हैं, जो नामज़द हुए हैं, और बहुत सौ ने तो कहा जा रहा है कि वजारतें ख़रीदी हैं। पंजाब में तो बड़ा सिंपल एलिगेशन है वज़ीरों के ऊपर कि यहाँ पे तो वजारतें ख़रीदी गई हैं बाकायदा। ये लोग 22 अप्रैल के बाद कोई चेक साइन नहीं कर सकेंगे, ये लोग कोई एडमिनिस्ट्रेटिव हुक्म जारी नहीं कर सकेंगे, और इसका मतलब ये होगा कि ये हुकूमतें स्टैंड स्टिल हो जाएंगी, और जो कोई करेगा वो अपने रिस्क के ऊपर करेगा। चौधरी एतजाज़ अहसन साहब जैसे जो जयद कानूनदान हैं, और उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो फॉर्मर जजेस हैं, वो इसके ऊपर वाज़े हैं। वो कहते हैं कि अगर 22 अप्रैल के बाद किसी वज़ीर ने कोई कागज़ साइन किया, अपने ऑफिस गए, उन्होंने कोई अथॉरिटी एक्सरसाइज की, तो वो अपने आप को आर्टिकल 6 को लायबल करेंगे। ये वो इतना ही बड़ा जुर्म करेंगे जितना मुल्क में मार्शल लॉ लगाना है। मार्शल लॉ लगाना सीधा सीधा आर्टिकल 6 है, और ये जो लोग हैं वो जो अगर वो जाके ये करेंगे, वो भी सीधा सीधा आर्टिकल 6 को हिट करेंगे। सो आज मैंने ये कहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस अरसाल करें, और नई निगरान हुकूमतों के लिए मुशावरत का आगाज़ किया जाए, क्योंकि ये हुकूमतें अप्रैल एंड के बाद दे विल सीज टू एग्जिस्ट, और पंजाब हुकूमत 22 अप्रैल के बाद दे विल सीज टू एग्जिस्ट। सो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आज पार्लिमान ने एक मज़हक़ा ख़ेज़ करारदाद मंजूर की है। इस हफ्ते में अगर आप मैं जो हमारे इस्लामाबाद में दोस्त हैं जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर हैं, पार्लियामेंट को कवर करते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि कम्प्रिहेंसिव चार्ट हमारे सामने लेके आएँ। इस हफ्ते में जो 10 सेशन या जितने 10 दिनों में जितने इजलास हुए, उनमें कितने अरकान असम्बली ने शिरकत की। कल के इजलास में 4 लोग शामिल थे, उससे पहले एक दिन इजलास हुआ उसमें 8 लोग शामिल थे। आज जो रेजोल्यूशन पास हुई है ये आपके सामने है, वो 42 लोगों ने उसके ऊपर दस्तखत किए। ये जो ऐवान है ये 372 का ऐवान है। 372 में से 42 लोगों ने ये रेजोल्यूशन जो है वो पास की। अब आप मुझे बताइए, ये जो